रामाचेर जाल्ल्या क्रूर हल्ल्या उपरांत सध्या गोय पेटला। रामाक न्याय दिवपाचे गाराणे गोयच्या कोनशांतल्यान सुद्धा येत आसा। सरकारान ह्या घडणुके फाटलो खरो मास्टरमाइंड कोण तो सोदून मुखार हाडचो। रामाक मारले म्हळ्यार आमकांय मारले हे अशेंच चलत रावल्यार आमची राखण कोण करतलो? भोमाकारांनी रामाक तेको उक्तायत सरकाराक धारेर धरले। पळयात। रामा काणकोणकार क्रूर हल्लो प्रकरणाचेर गोंयांत सध्या खवदळ पातळ्ळा। ह्या घडणुके उपरांत आनी हेर गुन्यांवकारी घडणुको घडल्या उपरांत गोंयच्या कायदो आनी सुवेवस्थेविशीं परत एक फावट हुस्को निर्माण जाला। रामाचेर हल्लो करप्यांक सरकारान धरले खरे, पूण हाचे फाटलो मास्टरमाइंड कोण ते मात सरकारान मुखार हाडपाची मागणी नेट धरीत आसा। आता सरकाराचे चालीचेर सगळ्याच लोकांचो दोळो आसा। आमी भोमकार हांगा जमलेले आसा की रामाक सपोर्ट करपाक। रामा आमच्या भोमकारा पासत आजचे दिल्ली पासून वचून त्याने आवाज उठयलो आसा। तेचे रामान आमच्या पासत खूब खूब कश्ट केल्ले आसा आनी म्हणून आमकां खूब खूब दुख्ख दिसता की रामान आमच्या पासत भोमकारा पासत दिल्ली पर्यंत आवाज उठयलो आनी आमकां दिल्लीक वचपाक पर्यंत तेणे आमकां साथ दिल्ली। दिल्लीक सुद्दां आपूण तुमकां व्हरतलो म्हणून सांगलेले, पूण ते रामाचो तेंच्यांनी घात घेतलो। तो कित्याक घेतलो आनी कित्या पासत घेतलो तो आमकां कांयच कळना। आमी हे भोमकार तेजे पासत खूब रडटात। आमकां दूख दिसता की रामाक तुमी मारलो आनी तेजी बळी घेतली म्हणून म्हाका सामकें भल्यान दूख दिसलें। अशें केन्नाच करूं नाकात। तुमचे भुरगे बाळांचो सांबाळ पळयात। फाल्यां भुरगे बाळ तुमचे कितें करतले आनी ना ते तुमकां फाल्यां कळचें ना। तुमी त्या पासत हांव सांगता तुमकां, तुमी केला पळय एकदम वायट केला। तुमकां हेजी सुटका मेळची ना। हेज्या फुडें तुमकां हेजी सुटका मेळची ना। हे लक्षांत दवरचे। हे भोमकार रामाच्या फाटल्यान साथ दीत आहा। आनी कॅम्पेन आसा भोमा आमी आतां सध्या गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज जस्टीस फॉर रामा। तरी आज गोंयभर रामा सपोर्ट चालू आसा आनी गोंयच्या लोकांनी बरो सपोर्ट केल्लो आसा। पूण जो अटॅक जाला तो सडनली प्री प्लॅन अटॅक केला आनी सरकार म्हणटा की आमी मुळान पर्यंत वयतले पूण अजून पर्यंत कोण जो सूत्रधार आहा पळय ताका अजून पर्यंत धरूना। हांव सरकारा लागीं मागता की तेंच्यांनी बेगीन तो कोण मुळान पळय सूत्रधार आहा ताका आमच्या मुखार हाडचो। कोण तो मास्टरमाइंड ही कोणी सगळ्यांनी जमोन मारलो तेका। आता आमका आधार जितलो कोण। आता आमचे रामान ज्या उर्जेन तुम्ही तेजी काळजी घेऊन कोणी मारला तेका सोदून हाडून ते रामा उबो करूंक जाय पयलू, जाल्यार आमचे कांयच जावपाना हांगसर। तुमी तेच आमचो काबार करतले गोंयकारांक। हे व्हडले तुमी एक मारपी हाडटात आनी मारतात आमकां। रामा मारलो म्हणटा आमकांय मारले। आता तुमी आमकां इतले मारले आनी फाल्यां कितले करतले? हेज्या फुडें तुमी निवडून येतले करतना मारून उडयतले आमकां, गोंय काबार करून उडयतले। आमचे सगळे गोंयकार एक जावं जाय आनी ही रामाची चौकशी घेवन रामा बरो उबो करून आमचो फुडें निर्णय घेवंक जाय। तुमी आमी भोमकार आयज रामाक जस्टीस दिवपा खातीर आयज आमी आमच्या राखणदाराच्या फुड्यान उबे आसा आनी आयज रामाक होच राखणदार आमचो आसा तसो उबो करतलो ही आस्त बाळगिता। आता रामा असले जर फुडें सरना आनी हे गोंया खातीर जर आवाज उठयना जाल्यार हांव विचारता गोंयकारांक, प्रत्येक गोंयकारांक जो आयज घरान न्हिदला त्या प्रत्येक गोंयकारांक हांव विचारता, इतले जावनूय जर तो घरान न्हिदला जाल्यार आयज हो संजय हे गोमच्या धर्तेचेर उबे रावन तुमकां विचारता, तुमकां अशें जर आमचेर प्राण हल्ले जावंक लागले आनी अशें जर आमकां भिवंक लागले, आयज दुसरो थ्रेटनिंग कॉल आमचे सपनीश शेलवेकर बाबाक येयल्लो आसा, अशें जर हे चालू उरले जाल्यार आमची राखण करणारा कोण? गांव हांगा उबो आसा जाल्यार हेजे सगळे जे वयता जे हे राखणदार जे गोंयचे आमचे आसा, आमी आज दवरलेले राजकारण्याचेर, पूण हे गोंय राखपाक
या राजकारण्याकडे जावचे ना। आयज जे 100 रामा तयार झाल्या पळय आख्ख्या गोंयाक आयज राम म्हणून भायर सरचे पडटले। आयज रामाच्या रूपान जर सगळे गोंय गावात घराघरांच्यान भायर सरले जाल्यारच हे गोंय आमकां मेळटलें फाल्यां। जे कोणी तुम्ही वयताय चोवपाक गेल्यार एवरी इश्यू तेन्ना सॉल्व जालो म्हणून मेळना, कित्याक आमगेलो लॉ अँड ऑर्डर प्रॉपर ना। पुलिसांनी पयलीं सद्याक चिंतपा जाय कित्या लागून हे इश्यू सॉल्व जायनाय। तुमको जायनाय, तुमको कॅपॅसिटी ना आहा, बट हितून कितें जाता, योर पावर्स आर युज्ड बाय द हायर अप्स। ते पावर्स तुमगेले, तुमकां ती खोदेलां दिल्याय, तुमकां ते हाकीचे युनिफॉर्म दिलां हक्का पासत झगडपाक। लॉ आनी ऑर्डर तुमकां खबर आहा चड, प्रतीक्षाक दुसऱ्यांक कोणाक खबर ना तितलो तुमकां खबर आहा। तुमगे काम कितें तुमकां खबर आहा। आमी जाण एकल्यान रस्त्यार येवन सांगपा गरज ना हे होम डिपार्टमेंटान तुमगे कायदो कितो व तुम करपा कितें, तुमगे भाशेन तुम्ही करपा जाय। आमी एक बोवाड मान भायल्या येवन एक आवाज काड गोंयकार म्हूण आमी दाखोवपाक सोदताय, बाबा तुम कितें कोताय ते तुम रॉंग कोताय, जस्टीस दिवपाक जाय सगळ्यांक। आनी तेका लागून आमी हक्का पासत आमी आयज रस्त्यार येताय। वी आर नॉट प्रोवोकिंग एनीवन। आमी कोणा बद्दल हिंगा सांगो झगडपाक म्हणून न्हय, आमी आमगे हक्का लागून येताय। रामाम एक आमी म्हळ्या की एसटी समाजाचो भुरगो सदैव लढो दिला आणि रामाचेर अटॅक म्हळ्यार आमचेर अटॅक आणि आमचेर अटॅक म्हणजे हिंदू धर्माचेर अटॅक। आज जेन्ना हिंदू धर्माच्या छातीचेर जे कोणी पाय दवरला ताका देव पळयतलो आणि ताका देवी पळयतली। तो गव्हर्मेंटा कडेन मागता, तोहेच पुलिसी कडेन मागता, जे आमचेर पळय अत्याचार जाता ते बंद करचे। आमी तुमचेर काय हे करिना, जे तुम्ही पळय डिस्ट्रक्शन करतात आमकां नाकारलेल्यो पळय वस्तू हिंगा आमकां दाखयतात गोंय काबार करपाक, तेचेर आमी निशेध करतात। तुमकां निवडून धाडल्या आमी गोंय राखपाक, गोंयकारांक राखपाक, नो आमचो बिहार करपाक। तेका लागून जी पळय तुमी आमचेर पळय हे हल्ले करतात आनी त्रास करतात ते ना करचे आनी पुलिशेन हेचेर दाखल घेवची। रामाचेर पळय हे केला, अटॅक केला, तेचो मास्टर माइंड कोण आहा तो आमच्या बेगीतल्या बेगीन हाडचो, समोर हाडचो। कित्याक ना तर गोंयच्या कोणशांनी पळय अहे लोक हे करतले आनी मागीर फुडें कितें जातलें तें आमच्यांनी सांगू। जे आमच्या एक्टिविस्टांचेर जो अन्याय जातात, हे गोंयकार झगडटात, तांकां स्ट्रेंथ दिवपाक आनी हे गोंय फुडले पिळगे राखून दवरपाक खातीर आमी सगळ्यांनी वावुरचें अशें म्हाका दिसता। देव बरें करूं। आमकां चिडो घेता आनी ती मागीर थंड जाता। आतां जेन्ना एक्टिविस्ट उबे रावला ते फक्त 10 जाण रावन हे काम करचे ना, एक्टिविस्टा फाटल्यान आमकां 2-3 हजार लोक उबे रावचे पडटले जेन्ना जेन्ना हो अन्याय जाता। सो गोंयकार गांवान ऑलरेडी ते लढता, तशेंच तेणी बाकीच्या गांवान एसटी समाज जंयसर बाधीत जाल्लो आसा तांकां तेणी मदत करचे। तशेंच इतर गांवांचे जे लोक एसटी समाज आसा जेन्ना जेन्ना समाजाचेर अन्याय जातलो तेंच्यांनी फुडें रावचें। हांव तेका सगळ्या आमच्या गोंयकारा कडेन, भुरग्यां कडेन, जाणटेल्या कडेन, नेणटेल्या कडेन, सगळ्या कडेन मागता आमी सगळे एक जावन रामाक सपोर्ट करपाचो आनी हे पचपाक दिवपाक जायना। असो तेका मारला, ब्रुटली मारलो तो गोंयांतल्यान दुकां येता त्या पळयतकीर। इन्व्हेस्टिगेशन बरें करा, सखोल करा आणि आमकां कोण मास्टर माइंड आहा तो आमकां कळपाक जावो, कोण मिनिस्टर आहा जाल्यार आमकां कळपाक जावो, खंयच्या कोल लॉबीचो, बिल्डर लॉबीचो, मागीर कसिनो लॉबीचो, हॉटेल लॉबीचो कोण आहा तो आमकां कळपाक जावो, काय कोण बिझनेसमॅन आहा तो आमकां कळपाक जावो। सो आमी आशा धरता की गोवा पुलीस अजून मेरेन तुमकां टाइम आसा, थोडो इन्व्हेस्टिगेशन करतले आणि मेन मास्टर माइंड कोण आहा, रामाक कोणी जो मारला तेका धरतले। तुमचें कितें म्हणणें आहा, तुमकां कोण जाय? हे जे पपेट धरले ते जाय काय मास्टर माइंड जावो? सगळे गोंयकारांक मास्टर माइंड जावो। आयज बॉम्बकारांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा काळजा मानाचो की आयज रामा बरोबर ती उबी रावली आणि हांव आशा धरता सगळे गोंयकार रामा कडेन उबे रावतले आणि गोंय आणि गोंयकार पण राखपाक आमकां मदत करतले। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।